हेलो, मेरा नाम सलमा महर है और मैं एक डायबिटीज़ की डाइटिशियन हूँ और एनएचएस से ताल्लुक़ रखती हूँ। सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा आपकी डायबिटीज़ के इंतज़ाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों अभी भी इसे मुस्तक़िल तौर पर अपनाने में मुश्किल का सामना करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज़ की ग़िज़ायत का मामला आपके पाकिस्तानी होने की वजह से आपको फ़ायदा दे सकता है? ऐसा मुमकिन है क्योंकि हमारी थकाफ़त की एक खूबी ये है कि हम में से बहुत से लोग रोज़ाना ताज़ा खाना पकाते हैं, यानी इसमें चंद छोटी-छोटी तब्दीलियां आसानी की जा सकती हैं, जो आपकी डायबिटीज़ को बेहतर बना सकती है। खाना और डायबिटीज़ पर बात किए जाए तो एक चीज़ का ज़िक्र किए बगैर बात करना मुमकिन नहीं, और वो ये है रोज़े के हवाले से अहम फ़ैसला। बहुत से पाकिस्तानियों के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है को अपनी डायबिटीज़ और अपने अक़ीदे के दरमियान फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये एक हसास मौजू है जो एक अलग वीडियो का मुस्तहक है, लिहाजा फ़िलहाल हम सिर्फ हकीकत पर बात करेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ जैसी तबी बीमारियां हैं तो आप रोज़ा रखने या के पाबंद नहीं करार दिए जा सकते हैं, लिहाजा आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो रोज़ा रखना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये आपकी सेहत के मसाइल का सबब बन सकता है। बुनियादी तौर पर ये एक ज़ाती इंतखाब है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आप रमज़ान के रोज़े रखने से का फ़ैसला करने से पहले अपनी डायबिटीज़ की टीम से बात करें, ये समझने के लिए कि क्या ये चीज़ आपके लिए महफूज है। इमाम जिससे डायबिटीज़ को समझ बूझ हो से बात करने से भी मदद मिल सकती है। हम भी यहाँ वही बात कर रहे हैं। चंद सादा तब्दीलियाँ आपकी डायबिटीज़ में एक बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर बिरयानी को ले लें। आपको नई तरकीब इजाज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सफ़ेद चावल को साबुत अनाज यानी ब्राउन राइस से बदल लें, या फिर अंडा और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मिसालों को थोड़ा नमक से तब्दील कर लें। इस तरह ये पसंदीदा पाकिस्तानी डिश अचानक एक सेहतमंद मुतवाज़न खाना बन जाएगी। इसी तरह आलू को तलने के बजाय उबाल लें और आपकी आलू चाट की प्लेट आपकी डायबिटीज़ के लिए इतनी ही मज़ेदार मगर कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होगी। ये ज़्यादा बेहतर है कि तले हुए पकवान जैसे कि पकोड़े, समोसे, लाहौरी मछली को ख़ास मौक़ों के लिए ट्रीट के तौर पर खाया जाए। हम सबको अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी चर्बी की ज़रूरत होती है, लेकिन शराबशुदा यानी सैचुरेटेड चर्बी से लबैज़ खाने वज़न में इजाफ़ा और दिल के मसाइल का बाहिस बना सकते हैं, जो आपकी डायबिटीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना देगी। ये वाकई अहम है कि आप अपने खाने की मकदार से वाकिफ़ हों, यहाँ तक कि निस्बतन सेहतमंद पकवान जैसे बिरयानी से भी। हम बहुत जल्द सर्विंग साइज़ पर बात करेंगे। कुछ पकवान जैसे कि चना दाल और भिंडी मसाला है, जिनमें सिर्फ नमक और तेल की मकदार नज़र रखने के अलावा बहुत ज़्यादा तब्दीली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बलाखिर बहस इस बात पर लौट आती है कि आप इन पकवानों के साथ क्या खा रहे हैं, जैसे कि चावल और चपाती की मकदार को कम करने के से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। यही वजह है कि आप अक्सर आसानी से सिर्फ सही अज्जा खाने की अक़साम और सादा सी तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज़ करके अब भी पहले की तरह वही पकवान फ़िक्री से खा सकते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो आपकी डायबिटीज़ को किस तरह मुतासर कर सकते हैं। चीनी को बदरू का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाली शक्कर अक्सर फल और सब्जियों में मौजूद होती है, जो हमें रोज़ाना खानी चाहिए।
اس میں تربوز اور کھجور سے لے کر لوکی اور مولی تک شامل ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پھلوں کی مقدار اہم ہے، پر پھر بھی یہ آپ کی بلڈ شوگر لیولز کو بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنی روز مروز کی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کا حصہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جب کہ آپ کو خبر ہو کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں تو قسم اور معیار بھی وہ چیزیں ہیں جس سے حقیقت میں آپ کو فرق پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے سادہ تبدیلیاں، جیسے کہ مرغی کا کم چربی والا گوشت اور سورج مکھی یعنی سن فلاور آئل کے بجائے ریپ سیڈ آئل یا اولیو آئل کا استعمال کریں۔ روٹی یا چپاتی ہول میل آٹے سے بنائیں۔ یہ سب کر کے آپ کے اپنے بلڈ شوگر کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں اور اپنے ذائقے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے بغیر اپنی صحت اور زندگی میں بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ اور ایک بار جب آپ ان چند سادہ اجزاء کو تبدیل کرنے میں ماہر حاصل کر لیں تو آپ اپنی توجہ سرونگ سائز کی طرف اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے خیال سے بھی کہیں زیادہ آسان سا کام ہے۔ نشاستہ دار یعنی کاربوہائیڈریٹس جیسے آلو، چپاتی اور چاول پاکستان کے کئی روایتی پکوانوں کے بنیادی اجزاء ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز سمجھنا واقعی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرونگ سائز ایک بھری ہوئی مٹھی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چاول کی ایک پوری پلیٹ کھانے سے بہت مختلف ہے، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے ایک پلیٹ کھانے کے عادی ہیں۔ در حقیقت اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نشاستہ دار چیزیں کو آپ کی پلیٹ کا ایک چوتھائی حصہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کو چاول اور چپاتی کا ایک ساتھ کھانا کی بجائے ان میں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بات جب گوشت یا مرغی کی آتی ہے تو یہ ایک پیکٹ سرونگ سائز کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، جب تک وہ تلی نہ ہو۔ وہ وٹامنز اور منرلز کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اب اس کو تلنے کے بجائے سالن میں بنائیں یا اوون میں بنائیں، لیکن اس کے ایک سرونگ عام طور پر ایک سمارٹ فون کے برابر جتنی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو فکر نہ کریں، کھانے کی مقدار کو تدریج کم کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے بعد محسوس کی جانے والی بھوک سے بچنے کے صحت مند طریقے موجود ہیں۔ آپ چاولوں کو تھوڑے حصے کی سبزیاں والے کھانے سے بدل سکتے ہیں، جیسے کہ ساگ، پالک، دال، پھول گوبھی اور چنوں سے بھی۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کس مقدار میں تیل اور نمک کا استعمال کر رہے ہیں۔ دہی، چاٹ اور سلاد اس بات کو یقینی بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ صحت مند، متوازن اور اطمینان بخش غذا لے رہے ہیں۔ ایک عمدہ سادہ سا راستہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سے زیادہ رنگین پلیٹ بنائیں، اور اس میں آپ غلط ہونے کا امکان ممکن نہیں ہوگا۔